Agparinto man tayo. Kararag ti kinakatalik. Diyos sa man nakabalin amin, kinagnanayon maapo, bigbigyan mi anak no anyaman, ti kinamananga asim kada kami. Kinaminen mi asipapakumbaba, dagiti pagkasapulan mi. Ikarimi ti panagtalik mi ken ka, ken iti tunggal maysa. Iti sigagagara nakem, sungbatan mi dayap mo agbalin nga adalan, babaen ti pananggulimi ti biyag mi, ama itulat ken Kristo. Ammumi adaytoy nga ayab mo, kalikaguman na agbalin kami akatalek mo, kadagiti parabor mo. Kas katalek mo, awaten mi anak manyaman, dagiti parabor mo. Ipateg ken usaren mi ida, tinainsiriban awagas. Iburay mi ida asiaayat kadagiti pada mi atao, ket isublimi ida ang makaayayo ken ka. Ikumit mi dagiti bagbagi mi, tagtultuloy apan nakatubay mi, kas katalek mo. Kas tamit ten, ngay kagumaan mi nga awisen dagiti daduma nga agbalin akatalek mo. O Diyos, aman nakabalin amin, kinagnanayon nga apo, dawaten mi takas ti panangirugim dayto yan asayat akananakem kada kami. Itong palmumetlaing ken Kristo nga anak mo kenapo mi. Amen. Apo San Jose ken Apo Santa Maria, anang italkan ti Diyos iti bugbugto nga anak na kakaasin na kani. Agtugaw tayo. Naimbag abigat tayo amin kakabsat. Dagitoy, dagiti naawat tayo na dumaduma nga intentions amay daton itinasantuan a misa. Misa pagyaman ngin daton dagiti sumaganad. Mr. and Mrs. Ruben Felicitas and family, Miriam, Clayton, and Marian, Diosdado Peralta and family, El Mayled and family. Thanksgiving and special intentions, nagapo kadagiti sumaganad, Mr. and Mrs. Gerardo Bersamina and family, Crisa Chloe Cabarobias, Denise Ivy Pilarta, Casey Cabarobias, Mr. and Mrs. Kerubin Parinas and family. Naggapo iti maysa akabsat. Thanksgiving and birthday blessings para iti maysa akabsat. Misa panay kakaasi iti kararwa dagiti sumaganad. Ernesto Borillo, J. Arnel Borillo, Marilyn Llaneza, Mr. and Mrs. Ignacio Piedad, Carmen Bringas, Nieves, Ken Petra Bringas, Angelita Fabriga, Edmundo Bringas, Ned Ken Merly Bringas, Marieta Perlas Bañez, Estela Natiro, Henara Beleno Samson, Santiago Paingan Sr., Paula Kenefren Paingan, Magdalena Santiago, Cecilio Concepcion ken Rodel Andalio, Jovery Madriaga, Filomena ken Rosita Madriaga. Amin namin minatay ti familia Palekpek ken Joferio. Leia Blando, ken amin namin minatay ti familia Blando ken Palekpek. Loring Nenet Dadong ken Concepcion Ballesteros.
Santos Valeriano ken Manuela Sanchez. Amante Kabatik, Felicitas Kabatik, Giovanni Kabatik, ken namin minatay ti Familia Figueras ken Kabatik. Jeffrey Peralta, Fidencio ken Almario Mailed, Jesus and Fernandina Peralta. Wilfredo Lumigo. Cesar ken Celi Bringas. Kalen Bragen Dumlao, ken namin minatay ti Familia Dumlao. Alfredo Buena, Maria Buena, ken namin minatay ti Familia Buena. Trina Ponferrada Yasis. Rodolfo Francisca ken May Benicta. Rodel Abelia Beronia ken Juanito Beronia, ken namin minatay ti Familia Abelia ken Beronia. Virgilio Sanchez. Misa Gloria para kag dinatnatay ngubing awan ulos makalagip kadakwada. Para kag ti amin na kararwa sa jay purgatorio. Itangal daw kiniturpos tayo titawen ti simbaan, tintay panangrambak ken Kristo, ti mga aywan nga ari. Imay akas maysa analaing ngagpaspastor, kenintalek na kadatayo iti maysa ken maysa, inton umay na ikedeng, ipateg ti biyag, ken no kasano kapateg, ti imatang na ken datayo. Damagin nanto kadatayo. Nagsisinakit kayo kadimet laeng, nagserbi kayo kadimet laeng, kadagdi napapanglaw ken nakapsot. Saan laeng apa nagserbi kadagiti daduma at tao. Saan mo met pa nagserbiyo ken Apo Dios. Agpaay kadagiti karubayo ngagkasapulan nga isumet laeng ni Kristo. Aramid nga ro daytoy tinauneg a pamati. Iti daytoy a misa, intay dawaten iti Apo, iti managparabor nga ayat ken pamati. Ta sponsor ti daytoy a misa tayo ket dagiti Catholic Women's League. Iso da pa yan, ti mangidaulo, ti panagkanta. Tumakder tayo, ket agkukuyog tayo amang kanta, ti kanta apang lukat.
Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kumakada kayo. Basta kumamit kenta. Idaton tayo ti bagbagi tayo ken ni Apo Jesus nga ari tayo. Idaton tayo ti amin nga aramiden tayo ita nga aldaw. Ket dawaten tayo tapasantuen daytoy nga ari tayo. Agdawat tayo met ti pamakawan na. Napuno tayo na daduma, kadagiti na duma-duma nga nainlubungan. Dawaten tayo, tadalusan na tayo ti Apo, patib ka rin na tayo met nga agaramid kang runaan. Kadagiti mayan natok matlaeng, iti tarigagay na para kada tayo. Agkompesara, iti Diyos, sa man nakabalin namin, ken kada kayo met kakapsa. Na siya nakabaso na, iti panunod sa aramid ken liway ko. Basol ko unay. Isungag pagpakaasya ken Santa Maria Magdalena na Birhen. Kadagiti amin nga Angeles ken sa Santos, ken kada kayo met kakabsat. Day kakaasin ak kumati apo kayo a Diyos. Kasya na tayo kumati man nakabali na Diyos, ket kalpasan, ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo. Ipan na tayo itibiyag nga agnanayon.
Manakabalin kitagnanayon na Diyos, kinayat mo a pinabaro dagiti amin na parswa iti sidong ti ayayatem nga anak mo nga ari ti sangalubungan. Ispalem ka dagiti amin na parswa iti kinadakes, kitagserbi kanagdaydayaw da nga agnanayon ken ka. Gapu kenapumi a Heso Kristo nga anak mo, iso a makipagbiag ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos iti agnanayon nga awan ingkana. Amen. Dito may basa na daw di libro ni Propeta Ezekiel. O kumekto ti tunggal maysa, ket isinap to reg dinaimbag karay di dakes, dagiti karnero karay di kalding. Kunati Apo Diyos, tiyak nga Apo a Diyos ibagak kada kayo, asya ka mismo ti mangsapol karay karnero, ket siya ti mangaywan kada kwada. Kasi ti panangaywan tagpaspastor karit na warawara karnero na anaw mo manin. Alay ito ida karit ti amin lugar anakay warawara anda iti daydi na sitnget ken nakabutbuteng ngal daw. Tiyak to mismo ti may pastor iti arban ko. Ibiro kak to ida iti maginanaanda. Dahito iti sa oti Apo Diyos. Irokek to rin napukaw, yawid kunto rin nagtawataw. Bedbedak to nag tinadunor, ketagasak to nag timasakit. Ngem, patayak to nag itinawlukmeg kinasalunat, agsipod tamay sa kapastor nga garamit itinaimbag. Itangarod arban ko, kastoy tikunak nga Apo a Diyos. O kumekto titunggal maysa, ket isinap to nag tinaimbag kadag didakes, dagiti karnero, kadag iti kalding. Isa o tiyak. Iapo ti pastor ko, adda aminin ang masapol ko. Tinarang to akaruutan, paginanain na. Itisibay dagiti natalnang ubo. Iturong na. Baro apigsa, ipaay na kanya. Iturong na, itong tumutup adalan, gapu tinagan na. Mangisagana ka iti padaya ngagpaay kanya. Iti matang dagiti kabusol ko, dinanaamo ti ulo, ket agliplipyas ti tasa. Awan tuwa-duwa ang mayugto kanya iti kiniimbang. Ken iti managayat mo, bayad iti panagbiag mo. Ket agtayang aktuwag na nayon iti balay na.
Kristo ti pagarian ti Diyos Ama, tapno na ito ti panagturay ti Diyos iti amin. Iti may kadwa mi basa, na daw ito muna surat ni San Pablo, kadagiti taga Corinto. Napagungar ni Kristo kas pamatalged, mapagungar tumet na iti matmaturog iti tanem. Takas tiya ay ti patay, gapu ti bay sa tao, kas to'y tumet ti pagungar na iti tatay. Kasi ti papatay ti amin na tao, gapu ti panakipagmaymaysada kiniadan. As tamet ti panagungar to ti amin na tao, gapu iti panakipagmaymaysada ken ni Kristo. Ngem tunggal maysa iti batang na. Umuna ni Kristo. May kadwa, nagtitatao na, inton tiyempo ay na. Ket umay to iti panungpalan. Pukawen to ni Kristo ti amin na turay, amin apan nakabalin ken bileg, ket yawat kanto ti pagarian iti Diyos Ama. Tamasapol nga agturay ni Kristo, agingga maparmek ti Diyos ti amin akabusor na. Ni patay ti kabusor maudin to maparmek. Ngeminton may kabil ti amin na banag iti babaen ti turay ni Kristo. Ay turayan to ti anak ti Diyos, amay kabil iti amin ti babaen na. Ket naana na ito ti panagituray ti Diyos iti amin. Isaw ti amin. Iabuad na kumakada kayo. Basta kumanit kita. May basa na adaw itinasantuan ng Ebanghelyo kas insurat ni San Mateo. Gloria ganit ay ko. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, into numay ti anak ti tao akas ari, apuyugen dagiti amin nga angheles, agtugaw to itinadayag at trono na. Matipon-tipon to amin a nasyon iti sangwanan na. Paglalasinan man to ida iti dua a grupo, akas iti panamaglalasin ti agay-aywan kadagiti karnero ken kalding. Ikabil nanto dagiti karnero iti makannawan na, ket dagiti kalding iti makannigid na. Kalpasan na, kunanto ti ari, kadagiti tattao iti makannawan na. Umay kayo, da kayo abinendisyonan ni Ama. Kawatan nyo ti pagarian, anay sagana kada kayo manipod panakaparswa ti lubo. Tanabisinana, ket pinakanda. Nawawa, ket pinainomda. Imaya kakasgang ganaet, ket pinadagusda. Idilamo-lamo pinadwanda. Nagsakita ket inaywanan da. Ay balo da, ket binisita da. Sungbat to ken kuana dagiti nalinteg. Kaano apo ti panakakita mi ken kaamabisin, ket pinakanda ka. When numawaw, ket pinainomda ka. Kaano ti panakakita mi ken kaagang ganaet, ket pinadagusda ka. When lamo-lamo, ket pinadwanda ka.
Kaano ti panakakita mi ken ka masakit wenno balod ket binisita na ka. Kunanto ti ari, ibagag kada kayo. No inarami judaytoy, iti kanunumuan kadagitoy ang kabsat ko, inarami jume kanya. Kunanan to kadagiti adda iti makanagid na, umadayo kayo kanya na kayo ngayon lunod ti Diyos. In kayo iti agnanayon nga apoy, anay sagana iti jablo ken dagiti angheles na. Tanapisinanak ngem didak pinakan, kawawa ngem didak pinainom, may saak idi agang ganae ngem didak pinadagos. Namulamo ngem didak pinaduan, nagsakitak ken naibalodak ngem didak sinarungkaran. Isongbat dan to, kaano ako ti panakakita mi ken ka amabisin wenno mawaw, agang ganaet wenno lamo-lamo, amasakit wenno balod, ket di na ka tinulungan. Isongbat to ti ari, ibaga kada kayo. No diyo tinulungan ti maysa kadagitoy kanunumuan, di dakmet tinulungan. Karon dagitoy to ti mapan iti agnanayon a panakadusa. Ngem mapanto dagiti nalinteg iti agnanayon a biag. Ti ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paaiken ka, Kristo. So dengdenggan wano basbasaan tayo na ito'y nga paset iti ebanghelyo ni San Mateo, may panggabi ti Judgment Day, kat kaslaman na tayo mailadladawan tayo, o rin saan tayo nga makita. Ngam na kaya't yuman nga makita no kasano itilangan ni Apo Yeso sa kasari, at the depiction na dito isango. Itan nga mangrugi tayo, kumakadagiti na duma-duma, nga pakaamamuan tayo, no si asino ni Apo Yeso sa kasari. Ngam kaya't kumana panunutan iso na, kasaan ang nakatugaw laeng. Tumampay, kastoy nga tayo iti, ma-imagine tayo nga lang ati may isa nga ari, wano may isa nga US. When, tanumapan ka iti pangukuman, iti courtroom, kat jay judge, nakatugaw. Iti na ito'y nga rod ngayon tayo rambak iti solemnidad ni Kristo nga ari. Nga po Jesus, kas iti nagagtay iti ebanghelyo, nakatakder, dahil iti kayat kuman nga makita ken kuana, nakatakder. Tumalagip yun di istorya iti panagbingay da jay Red Sea, da jay baybay, ket nagna dagiti Israelita iti namagan at daga saanen nga baybay. Sadya nga ta, pinagsina na ti nga lubungan. Dua, makannawan na, dagiti karnero, ti makanligid na, dagiti kalding. Ti karnero ako nato iso dagiti tao nga nalinteg, dagiti kalding iso dagiti dakes. Dahita ti makita, dahita man ti kayat ko nga, ma-imagine nga umuna iti, dahito'y istorya ita, iti ebanghelyo. When umayto ngamin kakabsat, ni Apo Jesus, akas mangukom. Alaen na iti langit, dagiti may kari. Kaya sino nga tana po, dagiti may kari. May mapanunot nga may saa. Amunod, nakada kayon, makapan nga dagos di langiten. May purwak iti impyerno, dagiti saan na may kari. Adya, ba't akayat nga panunutan nga siya na may kari. I'm the saint in the making. Nga kunada, wakas tatay ko maamin. Sa santo tayo nga mamulmuli, may laeng. Awan to ti tumakder, asaksi, no anya ti kita ti biyag ti may sa atao, no di matlaen dayta mismo atao. You become the witness of yourself and to yourself. Awan to di makaulbod, awan iti mailimad. Nakabatmatad ngamin kakabsat, iti may sa laeng,
a requirement iti makagunod ti langit. Ket dayta ti bugas sentro ken pakabuklan ti istorya iti ebanghelyo. Ayan. Wan sabali to di ayan. Anya ti ayan. Kas kuna ni Saint John of the Cross, we will be judged on love. Husgaran tayon to. Usigan na tayon to ni Apo Diyos. Babaen iti ayat. Anya day tangakita ti ayat. Kaya in-explain wala imbaga ni Saint John of the Cross. Ipalawag dat kada tayo daytoy ni Saint Ignatius of Loyola. Daytoy nga ayat kunana. Papatalgadan saan nga iti sao. Nudiket iti aramid. Simple as that. As jaylaen, saan nga sao? It's very easy to say, yes, I love you, but it ends up there. Patinggal na sa jay, sapon iti nasinaw nga aramid. Apanang ipakita, iti dayta inyep kasmo na I love you. Nakalawlawag dahito yaladawan ti ayat akas iti istorya ni Apo Jesus iti ebanghelyo. Anya dahito nga ayat na may pakita iti aramid. Kuna ti Apo, no inaramid yu dahito iti kanunumwan kanagitoy akakabsat ko, inaramid yu men. Anya. Bueno, no anya naman, inaramid mo iti kanunumuan ang kakabsat ni Apo Jesus, kas di mo tinaramid mo ti Apo. No nasayaat ka na imbag, iti inaramid mo, wano inyabkas mo, insawang mo. Siyang maten, tinaramid mo ka ni Apo Jesus, wano niya naman itimbagam ka ni Apo Jesus, kas diyay kumamat iti aramidem para iti pada a tao. Ay ibaga ti ebanghelyo. Dagiti inararamid tayo. When dagiti inararamid tayo, isudan to iti pagibasaran ni Apo Jesus. Segon iti sungbat tayo kakabsat, iti agdawat iti kanen ken inumen, iti adag sakit ang makasakol iti pannakaagas, iti agtarigaga iti naibalod, iti panangsarungkar ken kuana, iti agpakaas iti may sa agaggan naen, kaumyan ko maitirabii, iti malambit ti may sa tao, nga awan ti pagpado na. Saan amay pasar, iti saad, iti gimo, iti panakagunod, iti pagarian. We cannot buy heaven with our earthly goods and riches. When no, iti kinapaknang anendagaan, saan nga dayta, iti pagibasaran. Saan mat ama ipasar iti siglat mo agkararag? When no makimisa, no ti panggep, ang mga ramid ka na gitoy, kat di nakamat iturong itinangat nga to, nga panagayat kani Apo Diyos. Umaya lang makimisa, gaputan ay ruwama ko na makimisa. Umaya makimisa, gaput agsakitak maten, no anak nga makimisa. If that desire to go to Holy Mass ends up there, ang gusto, intensyon mo ang makimisa. Ayan nati ayat mo kani Apo Diyos. Ayan nati ayat mo itipada matao. Nung magagaran ka ang makimisa. Ti panagayat iti Diyos, iturong na ti tao, ang mangilala, mangaywan, mangisakit, mangtulong, ken mangipatay, ipada na a tao. Ito iti ang tipagkurangan tayo. Ang kahanak nga panunutin, iti sabali nga tao, ay, ni kasto yung tama, nararamidan ti panagilala, ano panangaywan na ti pada a tao. I start with myself. Gusto ka din iti nararamid ko. Ito ko mati, aramidan tayo kakabsat, apanagusig. Iti upod tayo abagi. This is the right time for us, para kadatay amin.
nga usigat tibagik, usigam tibagim. Pirukam no sa dino tiyan ti pagkurangam pailaeng. At di tayo ti pangrugyam. Amo nga sawan ay ustumot amin ter aramid. Never say that. Aan ko makakabsat. Adalatan, basit sa gabasit na nagbidutan. Uray ngamin di sa gabasit laeng. Makita ni Apo Jesus, nagbidot ka dita. Kalpasan ti first mass, at i-expose tayo, i-patente tayo ti Santissimo Sacramento. Ito'y altar. Mga asiyo, you find time to come and pray before the Blessed Sacrament. Umay kay kuma. Orayan niya nga oras. At daman dagiti agidaulo wano awan, umay kayo. If you can spend time for an hour in front of the Blessed or before the Blessed Sacrament, then do it. Ararag ka, tawadam ka ni Apo Jesus, iti panangipaay na ti panilaw ken ka. Apo, anya pa iti kayat mong aramid. Apo, anya dagiti saan ko nga naaramid. May panggap iti pudpud nung ayat. Kakabsat, manipod nga rod ka dagitoy, iso ditoyen, nga nalawlawag, nga maawatan tayo, ti kinaari ni Kristo. Ti kinaari na, awan iti pakainaigan na iti kinapalangguan, awan iti pakainaigan na iti kinaturay, lumampay isuna iti kangatuan aturay, iti kinaari na awan iti pakainaigan na iti bilag lumampay isuna iti kabilgan, iti kinaari na ket mainaig laeng iti ayat. Napakumbaba, na emma, ken natibker nga ayat. Moyo dito'y iti pagkurangan tayo pa'y. Dito iti masapol nga i-work out tayo. Kapuenta, dodaduma nagrigat tagpakumbaba. Dodaduma nagrigat tagbalin nga na emma. Dodaduma nagrigat tagbalin nga pudpudno nga natibker iti panagayat. Balintay nga nalupoy. Kapo kadagiti saan nga may parbeng nga aramid. Dahitoy iti adalen tayo. Ken pagbalinan tayo nga kinapudno, iti biyag tayo. Iso nga adlaw once a year nga rambak tayo iti Christ the King. Cristo Rey, wano Kristo nga ari. Ta isagana tayo pa'y magtena kakabsat. Ti umay manen ni Apo Jesus. Tayson iso umay to akas ari nga mangukom ken mangisalakan. Amoyo na kanumnumo idi ken nanumnumo tibiyag idi tiyempo ni Apo Jesus kem ita. Adu itan ti danonen kabailahanen nga danonen ken apektaran ti panagited iti makan ken inumen. Ti panagbisita ken panangipaay iti kaasi iti masakit ken balon. Dato'y kaadda iti social media, ikaadda iti video calling, mabalin mo na bisitaan ti masakit. Kuray no ang kay ngagkita, kung mabalin mo na mabalin mo makita rin yung kabagyam nga rin yung pagbalunan, babaan iti video call. Kastamat nga, nalabit, no agdwa-dwa tayo, nga umno nga ibingayan imay sa atao iti lupot wenno makan wenno pudpudno akasapulan a bisitaen wenno saan adda mapasama kakastoy apay ngamin kaputa aggudang-gudang tayo no apprehensive tayo kaputa adon dagiti padas taymet nga adon dagiti manglukloko laeng adon dagiti masadot laeng agtrabaho ken agbiro ket palpaling madalaengen agpatulong da sa dan tugundawayan ikinaimbag ti tao kadakwada ngem isulata nga iso ti kayat ni Apo Jesus may salat ta ken di agbaliw ti requirement. Dati man iti panunutan tayo ngamin. So si ni Apo Jesus, makita magkat ti tao,
Ket na makitam na giti aramiden na, masuron ka, makapungtot ka. Kung saan nga kasta ni Apo Jesus kada tayo. Di padasan na tayo nga idalan. Padasan na tayo nga bagbagaan. Padasan na, na lang nga padasan, lukatan na dagiti nakadado nga ruangan. Dagrikap arwangan kunada. Ni Apo Jesus, lukatan na titawa. Tapno makastrek tayo lata. Wano rumuar lata, ti ado nga grasya, kapang tulungan na kada tayo. Tuladan tayo ni Apo Jesus. No ti Apo, puray masursuronen, makapungpungtuten, wano ikondenar na tayo paikat kumangatan, ngam agturay tulat na ti ayat ken kuana, dahil tamad ipadasen tayo that we need to love even the unlovable, even our persecutors. Ni Apo Jesus ko na nga mismo, pray for those who persecute you. So di tayo kayat nga aramidan na ito, kat ikalintagan tayo lata tibagbagi tayo, ngam kastoy mga minisona, na itamat tinaramid na kada sinauna. Anya pa'y lang arod ti kayat asa uwan, dayay kaadda ni Apo Jesus iti krus. Itay mo lang kayat nga awaten ti ayat na, ken ibingay, dayta nga ayat na. Anya pa'y lati kayat nga sa uwan ni Apo Jesus, ikayat nga sa uwan ti panakailansa ni Apo Jesus iti krus, ken dagiti balikas na, ama pakawanem ida, no saan tayo magkapadasen, katuladen ni Apo Jesus. May sala eng kan saan ngagbaliw ti requirement. Aya, dahito'y nga rod solemnidad ni Kristo nga ari, tulungan na tayo kakabsa, nga makailasin, kan makabigbig iti pudpudno, nga makasapol iti ayat tayo. Asi kan panaripato para kadakwada. Tulungan na tayo nga mangawat iti Espiritu Santo. Tapno na pudno, ken nasinaw, dagito nga panagtulong tayo. Iti si asino man, awang pilpilyan na. Adda iti aglawlaw tayo, dagiti pudpudno ang makasapol, iti asi ken saranay. Tulungan tinatibtib ker, dagiti nakapkapoy. Tapno agranyag ti silaw ni Kristo, iti biyag na. Agbaliw ko mga roden, dagiti ugukali. Ininutan tayo ti agtignay. Iti inaldaw, saan nga inton dandanin, ti tiyempo. Viva Cristo Rey, agbyag, ni Kristo nga ari. Amen. Mamati iti may sa Diyos, Ama, aman nakabali namin, anamarswa, iti langit ka Ken kadagiti amin na makita, ken makita. Ganit may Bugtong nga anak ni Diyos, nagtao di ti Ama, itisakbay ti amin na tiyempo. Diyos, nagtao di ti Diyos, silaw, nagtao di ti silaw. Napaypayso a Diyos, nagtao di ti napaypayso a Diyos. Kayanap saan anaparswa. Diyos, sa kasmetlaeng iti Ama, ket gapuken kuana, naaramid, dagiti amin nga adda. Gapu kada tayo tattao, ken gapu iti panakaisalakan tayo. Imulog ka naggapu sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti panakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet anailan sa iti krus, gapu kada tayo, iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuog ket naitanen. Nagungarit may katlong aldaw, kas palawagen, nagiti na santo anasura. Langit ket si tutugaw ti makanawan ti Ama. Umay tumanen, as idadaya, tapno kumen na, nagiti si bibiyag, ken nagiti natay, ket di pagarian na, linto agpatingka. Mamatiak met iti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag. Isu nagtaod iti Ama, ken iti Anak, Matan ken daydayawen, ama intimpuyog iti Ama ken iti Anak, ket nagsao babaen kadagiti profetas. Mamatiak met iti Iglesia may maysa, Santa, Katolika, ken Apostolika, ipanuyak-yak ko ti may maysa bunya.
Namay kita nagawaran tinatay. Hindi kita nag-ertiluto. Masaknaya. O Diyos nga Ama, kinayat mo ngagbalin ti anak mo nga arimi, ang mabalin miya pagpatulungan akan kanayon. Ket si papakumbaba kami nga rod, amang idatag ken kuana kadagiti dawat mi, ket kunami, Apo, ari ngagnanayon, denggem ti kararag mi. Apo, ari ngagnanayon, denggem ti kararag mi. Ari kiniimbag a pastor mi. Kang ti puso tagpaspastor dagiti magidadaulo ti simbaan. Tapnog talanieta anapudno iti misyon da. Ket agbalinda as bibiyag a saksi ti pagariyam. Umararan tayo. Apo, ari Ngagnanayon, denggem ti kararag mi. Apo ken ari mi. Tubayam dagiti mangitortorong ti gobyerno mi iti kinalinteg. Kinapudno ket kinamatawdyo iti pabigbigta iti kinaasim kas paglungkudan iti panagturay ken panagserbi. Umararag tayo. Apo, ari ngagnanayon, denggem ti kararag mi. Ari mi ama nagparabor. Waya-waya ang kuma ipanakatakabo dagiti inosente a biktima. Inaagom ket maawat da dagiti managayat nga ima. Tapno agbiag da iti napudno a kapya. Waya-waya ken talken. Umararag tayo. Apo, ari ngagnanayon, denggem ti kararag mi. Ari ken gayem mi. Na kami ang nagtitipon dito'y surutan mi kumati na Diyosan abilin mo. Sa nakniban na kami ti kinaulbud, ti makaisalakan a kinapudno. Tapno masagrap mi ti panagkaykay sa kinatal na panagbiag. Umararag tayo. Apo, ari ngagnanayon, denggem ti kararag. Ari mi ken sibibiyag a Diyos. Makiranod kuman tinailangitan na bendisyon iti pagariam. Dagiti pimusayen ngay ayaten mi. Umararag tayo. Apo, ari ngagnanayon, denggem ti kararag. Panakabalin nga Ama, dinakamkat panawan. Pabigsaem ka ti pamati, inanamak ken ayat mi. Tapno adda ti nakapadas mi itinailangitan na pagariam ditoy daga. Dawaten mi daytoy babaen ken Kristo nga anak mo ken ari mi. Amen. Ti mangidaulo ti panagidaton, Eda Florante Pilarta Jr. ken Familiana.
Kumararag kayo kaabsat, tapno dagitoy daton kayo makay-ayo da iti Diyos sa maaman na kabalin. Amin. Di ako, watan na kumadaytoy daton, kadagita ima. At may paay pa kay daydayawan, kim kay gloryaan tinatan. Ken kastamit at pagimbagan tayo, ken kay dagupan, kaya santuan ng iglesia. Idaton mi ken kaapo, ti sakripisyo ang mamagkakapya kada kami. Ipaay mo kadi ta ni Kristo nga anak mo. Ited na ti panagkaykay sa ken kapya iti sangalubungan. Gapu ken Kristo nga anak mo ken apo mi. Amen. Ti apo adda pumakada kayo. Basta kumamit. Itag-ayo dagita puspusoyo. Dadas pag-alki. Agyaman tayo iti apo a Diyos tayo. May kami kitrombe. Pudno na yamay kari ket rumbeng. Annong mi ket pakaisalakanan mi. Ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin ket agnanayon na Dios. Kaputa sika linanaam itilana tiragsak ni apo mi a Hesu Kristo abugbugtong nga anak mo. Tapno isu ti agnanayon na padi ken ari ti sangalubungan. Iti kasta babaen iti panangisakripisyo na iti altar ti krus iti bagina. Kasawan tulaw na adaton ti kapya. Itong pal na dagiti misteryo ti panakaisalakan ti tao. Ketinton, mapasukonan dagiti amin na parswa iti sidong ti Torayna. Yawat nanto ita na Diyosan na dayak mo, ti agnanayo na pagarian ti pudno ken biag. Pagarian ti kinasanto ken grasya. Pagarian ti kinalinteg, ayat ken kapya. Anansata makidanggay kam kadagiti angheles ken arkangeles. Kadagiti tronos ken dominasyones, ken kadagiti amin nga ehersito ti langit. Iti kantami timno ti panakaydaydayaw mo adiag sarkay. Pudno unay apo abiig ka, santo, ket sikat igukwayan ti amin a kinasanto. Dawaten mi nga rod ngay paay mo te espiritum, amang pasanto kadagitoy adaton. Tapno pagbalinem ket ipaay mo ida kada kami. Abagi kandara ni apo mi a Hesu Kristo. Iso iti sakbay ayawat na si aayat ibagina tapno agtutuo. Nangala iti tinapay, nagyaman ken ka. Kinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na, ket kinunan. Alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy tibagik, iso amayawat to amay paay kada kayo. Kastamet akalpasan, day di panang rabida nangalay iti kalis. Nagyaman manen ken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinuna. Alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti kalis ti dara, dara ti baro ken agnanayon at ulag. Isu amay buyat to, amay paay kada kayo, ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbaso. Aramiden nyo daytoy, a pangilaglagip yo kanya.
ti misteryo ti pamati. Iti nga rod panangilagip mi, iti papatay kan panagungar ni Kristo. Idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken katimpaay mo, amay kari kami nga dito'y saklang mo, ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakiranod, iti bagi ken dara ni Kristo, pagkaykaysaen na kam kumate Espiritu Santo. Laglagipem kadapo ti iglesia, anay saknap iti sangalubungan, ket parayrayem ti ayat na anadyosan. Laglagipem met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Leopoldo nga obispo mi, ken dagiti amin na papadi ken na konsagrara. Laglagipem pa'y apo, dagiti kakabsat mi amat maturog, asi inanama iti panagungardan ko. Ken amin dagiti pimusayen iti sidong kakaasim. Awatem kadida iti sidong taranyag ko, apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mumet, takaasim kada kami. Aramidem kuma amay karikam amin iti agnanayo na biyag. Ket makiranod kam tu ken nainggasata na Birhen Maria nga ina ti Dios, ken nagasat a Jose nga asawa na. Kadagiti nagasat nga apostoles, ken kadagiti amin asa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbi ken ka dito'y daga. Makikadwa kam tukad met kadakwada, amangitan tanop ken mangidaydayaw ken ka. Gapu ken Hesu Kristo nga anak mo. Gapu ken Kristo, sikakay sa ken Kristo ken itisidong ni Kristo. Ititimpuyog te Espiritu Santo, iruknoy mi ken kaman nakabalin nga Ama, ti amin na dayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ingkana. Agkararag tayo iti Diyos nga Ama tayo, akas itinsuro ni Apo Jesus sa panagkararag. Dawaten mi ken kaaputay salakan na kami kadagiti amin apagtaksan mi. Item kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Ket babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami.
ken iti amin ariribok may kanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi iti kinagasat anamnamaen mi, ken iti ay ni Heso Kristo anang isalakan kada kami. O Apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapyati batik kada kayo, kapyang aggapu kanyak tited ko kada kayo. Saan kad adagiti basbasol mi timingmingam, no di ket ti pamati ti iglesia, ket kasmayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasiken kuana ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbyag ken agari iti agnanayon nga awan inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tay ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Be with you. At to'y ti Kordero ti Diyos, ni Kristo nga ari ti sangalubungan, nagasat tayo nga inawis na iti daytoy padayan. Apo, Diyak may karing may kakanya. Ngem ti may salay nga sa mapaimbag to'y karang.
Agparintumong tayo. Karara ken Kristo nga ari ti sangalubongan. Una samit unay nga Jesus, nanubot kadagit tao, kitain na kami as si paparintumeng ken si papakumbaba unay ti sangwanan ti altar mo. Hukwa na kami, ket kayat mi asikat agtagikwa kada kami. Ket tapno mabalin mi tagbiag, ana itirut ti panagikallay sa mi ken ka. Itunggal may sa kada kami, idaton na itangal daw, tinasantuan unay apusom, ti siwawaya-waya bagi ken kararuan. Adupiman dagiti di makaamuken ka, uray ka anuman. Adumit dagiti nangumsiken ka, babaen ti pananglaisda kadagiti bilbilin mo. Una imbag unay Jesus, kaasyam amin ida, ket guyuguyem ida amin itanasantuan apusom. O Apo, agari ka, saan laeng akadagiti addaan pamati nga uray ka anuman, di dapulos si madayuken ka, no di pay ket kadagiti anak anabuslon anagbaybay aken ka. Pagpulangem daras amin ida iti balay ni Amada, tapno di damatay ti bisin, ken kinaay-ay-ay. Agari kamet kadagiti adda sisinaken ka, gapot panulisog tallilaw, wenno gagemda abumusor. Pagsublem ida iti kwala ti pudno, ken ti kinamay-maysa ti pamati, ket iti kasta, iti mabiit, mabukel ti maymaysa nga arban, ngi matunan ti maymaysa a pastor. Agari kapay kadagiti adda pay laeng asikukumot kadagiti sipnget ti kinapagano. Di ka ipaidam kadakwada ti panangawis mo, tapno agturungda iti lawag ken iti pagariam. Kamaudyanan na, italyaw mo dagiti manangaasi amatam, kadagiti anak, daydi ili ngayon padpadumam, ngayon ay ayat kadagiti imuna apanawen. Maibukbuk met kumakadakwada, kasbunyag, ti panakasubbot ken biag, ti dara, nga itinaminsan ngal daw, dinawat da, ket nakailunodan da. Ispalem Apo, ket ikam ti iglesyam, itinatalged awaya-waya, ket paraburam met dagiti amin ngayon ili, iti ornos ken talna. Aramidem, nga iti amin na diso dito'y daga, daytoy laeng titimek nga gawaweng. Madaydayaw kuma tinadyusan na puso, agubwayan ti panakaisalakan mi. May daton kumaken kuana ti panagdaydayaw, ken panangitan-tan-o nga awan ti inggana. Amen. Tumakder tayo. Kumararag tayo. Apo, natarawnan kami iti tinapay, amang ted iti agnanayo na biya. Ipaay mo kadita da kami nga agragsak, iti panagtungpal mi kadagiti bilin ni Kristo nga ari. Mayranod kamto ken kuana iti biag nga agnanayon. Kapu ken Kristo nga anak mo, ken Apo mi. Amen. Agtugaw tayo. Dagiti nayon nga intentions nga naawa ti daytoy a misa. Misa pagyaman ngayon daton dagiti sumaganan. Cabarobias ken Filarta families, Cabarobias family, Jello, Akiro, and Travis. Creza May Batino. Thanksgiving and good health for Yuli Nazar, Ken Boreta Nazar families. Mrs. Marietta Vargas, Harrison Ford, Rachel Shine, Rachel Grace, Ken Carsula Vargas families. Love offering from Catholic Women's League, Pidigang Unit. Misa panay kakaasi ti kararwa dagiti sumaganan. Densya Jimenez, ken namin minatay ti familia Jimenez, ken Ranyada. Cristina Beleno. Ross Perlas, Ruel, ken Perla Perlas, ken namin minatay ti familia Perlas. Jose Bagao, Rosalina Bagao, ken Rodolfo Sanidad. Priscilla Banganan, Carlos Banganan, Manuela Longhino, ken Luciano Longhino. Awag ti kasar.
Ni Emil Nool Jr., anak de Emil Nool Sr. ken Maria Dizon at taga San Isidro, Isabela. Kayat nang ikalaysa ni Marian Joyce Bizares, anak Danuel Bizares ken Jocelyn Pacorsa at taga Pamutik, Pidigan. Petsa di kasar, December 22, 2023, lugar ang pagkasaran, Archdiocesan Shrine of St. Vincent Ferrer, San Vicente, Ilocos Sur. Ni Reyo Katchan, anak Darove Katchan, ken Angelita Teredaño at taga-poblasyonis Pidigan. Kayat nang ikalaysa ni Jorelyn Cabael, anak na George Cabael, ken Robilin Gonzales at taga-Alinaya, Pidigan. Petsa di kasar, December 16, 2023. Ni Jeffrey Sawadan, anak na Cleto Sawadan, ken Vina Kawing nga taga-Pugon, Tineg-Abra. Kayat nang ikalaysa ni May Rose Bizares, anak de Edgardo Bizares, ken Sita Pacorsa at taga-Alinaya, Pidigan. Petsa di kasar, December 18, 2023. Ni Ronald Cabael, anak de Ernesto Cabael, ken Estela Cortez at taga-Alinaya, Pidigan. Kayat nang ikalaysa ni May Tejano, anak na Cosme Tejano, ken Francisca Banza at taga-Kaotit, Pidigan. Petsa di kasar, December 21, 2023. Ni Jupiter Sanchez, anak na Walter Sanchez, ken Raquel Cabanilla at taga-poblasyonis Pidigan. Kayat na ikalaysa ni Juan Marie Belega, anak de Edwin Belega, ken Lydia Pebenito at taga-poblasyon Loba, Abra. Petsa di kasar, December 28, 2023. Ni Arnel Lona, anak da Amandito Lona, ken Merlita Gracias at taga Santo Tomas, La Union. Kayat na ikalaysa ni Michelle Pacolan, anak da Amante Pacolan, ken Salvacion Alvarez at taga Gareta, Pidigan. Petsa di kasar, December 28, 2023. Di may kadwa a misa ket alas 4 numalem. Kalpasan ti umuna a misa adda maaramid nga panagadurar iti uneg ti simbaan. Dagito iti schedule ti panagadurar. 7:30 a.m. to 8:30 a.m. Apostolado ti Kararag ken Poblacion West. 8:30 a.m. to 9:30 a.m. CWL, Soyo ken Pamutik. 9:30 a.m. to 10:30 a.m. Couples for Christ, ken Poblacion East. 10:30 a.m. to 11:30 a.m. Knights of Columbus. 11:30 to 12:30 p.m. Parish Employees. 12:30 p.m. to 1:30 p.m. El Shaddai, ken Nagirayan. 1:30 to 3:30 p.m. St. Mary's High School. Iti oras sa alas 4, misa. Kalpasan ti misa, may saruno iti libot a pagdaydayaw ken Kristo nga ari, iti uneg iti ili nga idauluan dagiti amin nga religious organizations. Kalpasan ti libot ket benediction. Intonolones, November 27, isa Director sa Lesuyo, alas 4 p.m. Martes, isa Director sa Decoputi, alas 4 p.m. Itong Miyerkules, isa sa Director sa Dekasilagan, alas 4 p.m. Itong Beres, isa sa Dekasilagan, alas 4 p.m. Tidak ini adalah so ini pananggila yung isyang maldaw ito pananggila ito yung simbahan as patayano ito maglalaw sa patrabaho. Di oras ng tinubina at alas 3 media na isang lang isa. Dito yung schedule na. November 29, Barangay Moni, para Barangay School, and Banay High School, para Apostolado di Kararag.
December 4, Barangay Relationist, Itigan Central School, LGBT RH2, PNP, KFP, Fire, Itigan Central School. December 5, Barangay Suyo, Pagtig, Alinaya, Suyo National High School. Fire, Suyo National High School. December 6, Barangay Relation West, Suyo 5 Elementary School, and Kasilagan Elementary School. Fire, Catholic UNC. December 7, St. Mary High School, Vietnam. Leader and Choir, St. Mary High School Choir. Special announcement. Nagilakot, Imas Intentions. Masaya ako na ikaw galing ang mamaming alangin ang magigato na nagitimas intentions. Thus, iparagilay, benong isarikin for glory. Nagyaman na nagiliman ng lumapagtekiya at makaibigan ka ni ikabuslong telebisyon ni Diyos. Nagyaman ni birthday, wedding anniversary, panagdaliwan, nakapasa examination, at katumapay. Di sa disgrasya, wala kayong ideyo. Ang idakong tayo ang gawa ng pagkakasi ni Diyos, gapo yung sakit, at katumapay. Segundo observasyon, nakakadun ang ilagdapan. Panagong mo yung Diyos, babae ang pamisa, at dagdag niya na itulong na ng parokya. Nagiging maawa kagapat, ay nayon ang natin para nagiging nalumatulong ang kasapulan ng parokya. Yan. Kapag hindi ka ano na binibasa ng intentions, kapasama kaya ang kapatid na yung oras ni Lisa. Pero kita yung laro, di ba kawakas, di ba nagiyawa ang hindi pamisa? Una, nakita ang tagagagay ang pamisa, umay nagiyawa dito yung kasina ni pamisa na. Kuraya ang isang katawlamin, sa kabay, kaya naglalala, kapag na kayo pamisa na. Wow. Mabalik kayo din, kagawa ni pamisa, sa kabay, mismo, kapag na kayo pamisa. Yung ilagsama, inasama, kinuwaan, kaya Mr. Kaniwaan yung itinanay